Dol, mag-mix sa gilo dol. Tuyokon dol, kayo na tong tama dol. Once nga bungkag na tong melted niya dol. Ani, bungkag to yung melted. Atong bangka piturahan. Nung sa gulan ni aning dol. Katalis dol. Mao na yung bang palabnaw dol. Yan to. Dol, katalis dol. Ito na isagol diri. Kaya mao gani yung Paris dol, di ni silbig, di ni pwede wala ni. Puno man. Dol. Katong gibalin dol kay di masigo siya sudlanan dol no kay awas ra sayang kay pintura dol. Tong kayon jud tarong dol kay para ma-mix siya pa. Kahay na turon dia dol. Kana dol primer na dol. Gapa mo kunay primer kay makapit jud ang pintura ba. Primeran jud daan. Og karon dol kay mana na tong mix ang atong pintura nga gi-mix dol. Color yellow lang gyapon dol. Same lang gyapon color sa una dol kay mao na may naandan dol. So mas nindot gyapon yellow dol kay amo gyapon kay sa layo dol. Inani na kadaan atong bangka dol no. So haya gyapon tan-awon dol sa layo no tan-awon dol. Makita jud ayon dol. Kay mapinturahan lang dol. Dili na ta maingon nga gwapo kay natong bangka dol kay kini pintura dol ipinsa ra gini og gayon imong bangka dol mo dun na rin og dugay dol. Importante dol safety ta dol og lig-on pa kunuhay po yung bangka dol gamiton pina sa lawas na kay moaway lang jud balo dol awan na stay kini niya tay bangka dol kay panginabuhian ra buhay na mga tirada basta ra barang mahala sa mga materyales magpabuhat og bangka dol kung wala lang jud kay pang kwarta dol at jud kakapalit og bangka karon ni bisag ani na ni kadaan dol timano na ron dol dirita na gikuha dol makapanood lang dol sunod-ad na jud istoryahan dol at pertindaliar jud makasud-ad dol sanaan jud bangka dol nauna mo jud unsay mong buhaton gud mga unsay mga balo lang jud ka dol mo unsay klase nga panagat dol libre maulagi basta magkugi lang jud dol libre gid pirmi dol parehas karon dol mahal jud kay isda ron dol so sabay pa ni gubot bagay natong kalibutan Pilipinas so diri ra sa tama ni akong video dol salamat kay sa pagtan-aw ni akong video taas-taas gid ni dol God bless yung tanan dol.